December Delhi Jodhpur Montor Dornarika Federation for New State Niti Aro Romanino tini focus kanya nai tini mistake na focus kanya focus kai chung tam ka ebong tini thani list mo phakya state reorganization commission ni 22 ta state thanu taujora amo list tongo ebong tini tipra len bo abu botong kebangma rajo abo ungmi mano engka jeung tau khaite hoito BJP na amalo nya phano Congress amalo phon ungmi mano jeung abono continue chini voice mokokti jeung saithanai ebong tau chinoro borok phayani karon tongo angagibo saka chinoro gtei misrum thaira ebong je jaga soityo ar borok komno phaya engka tau jeung abo bukhabaya jeung teruk khai tanai ja agam dino non andolan lo bom hairok anu to borok phaki anon borok kari anon kari ha kawama organization borok sai norok no ka aso simino media ro na ring press meet khai hai sao no kam khin nok je am hai sa amra no tui nang tam sa acha public aro thangkai public to ano respond na ngamle phaidi chung ta gi IPF ti krang tu gs IPF khebe noko khorok tam bo chung meeting khaikya maik bali bu meeting khaikya abo khaite se IPF ti bo changang le pula pura borok da tongba Pop Tripura by Poshim Tripura bo 8000 ti mano loko sabo bo 2009 ulo 2014 hongkai Telangana ni nobar oroship jaka boro kobor jaka a kobor bajaman tui oroni ko CPM to NT মানে demand rok na ya ngaro tin borok sikla rok bisike sikla rok belake bukhang kha kento abo lokhabono duli satkai ka hajing chawo koboni rika chini agini revenue minister thana APF tirok buhain sai tong ta borok khoroksa ML khoroksa mantri ti hapang khai tong borok buhain te palen lo sai ta bo choba khai tong no borok wa khata be kathawe mana baksa Sekarang ikut 30 tarik Mars, aja gotong. BJP ni party official, tahun Menteri Shukla Soran Nuatia, Bidan Deborma, bono sangbatik somilan sengka, sangbatik lo, nong tibra len le bahai, ni berpat ke, kari thama auto makolo tong, an yang ang tabu rimano, nggak bahai tatal kai, bono thok tongi bono kobor baci tong ke sengtam keniga. Heda. তার মানে আইপিএফ তিনি ত্রিপালন করিকা Kerja. 5 বছর তো থাঙ্কা তাও আবো তো আবো ko sitam tumo Julai bari ato general board basi pass kachi ubo aro ST basi ba 39% ST baki to general nge BJP র বটাবো রেস খায়া কবলে আলাদা রাজ্য ন BJP ni কোনো এমএলএ খা খাকে তিপ্রাসা এবং BJP ni কোনো সর্বভারতীয় নেতা সাথে আও অরনীতি প্রসার ন অস্তিত্ব রাখান বাকি নাঙ্গু মংথানি হুমলেন নাঙ্গু নিয়া কবলে হংকা হইয়া জায়গা কবাং মতাবো আইপিএফ টিরক ফাইনো মিছিল মিটিং খাই দং বরক কবাং বরক কেতান বাকি আসুক ঠকাই হেন সি বরক কেতান বাকি থাংনা পাবলিক ন বুজুরি মানানি খুব কক কুতু আং পরসিয়ান আং তাসিং সাকা মকল টংবো মকল করি হাই খুন্দু টংবো খুন্দু করি হাইছেন তাবু অবস্থা অসন্ত আচ্ছা তাবক সিনি মহারাজ অত ত্রিপ্রাসা একাটো বে খাইকা আবাস কাং বারবার সো 125 mm মানে আম হেরক ক্লিক খানা আমরা তিল নিং তামা সামনা মত বিনি পার্টি কা বম হাইকা উনুক নিং তাবক 125 বাই जों अस्तित्व रखांग्या होमलैंड माया अब माने কক কবিনো কত অর্থেন সাইথানায়া তান বাগি মালে কাইসা bo secretary 20 pane atta ma khaikya bono apru gobangma borok sate yangai ni nomor rasadi ke borok saya thal ngono guri boni man kare chung tabo chung state democratic party ni ngai chung kok bu saithanai chungno buisepan sera to chungno nakon nasil to bethange bethar to chung kok bu saithanai okachini dirok protoi
বাংলা বাই যেটা Brownie jeo ekot roklat bom hai wan so kam hai. একট বাই কোন আনসা কাবলে মুংসাই একট বাই উসিং ইয়া একট বাই হাই কিবা তেলেঙ্গানা ন পুলা আলাদা রাজ্য রিয়াউই বংন কাইসা আঞ্চলিক বা আঙ্কর রিজনাল কাউন্সিল না হাঙ্কাবলে চন্দ্রশেখর রাওনো বগসি আবলে হাকে মিজোরাম বো মাংখামলে তিনি মিজোরাম স্টেট হুতুং মানে হাই নং বা লালদেং নে দিতে कै তামসম মেঘালয় বো নীলকোষ তৈবাই ক্যাপ্টেন সাংমা বরং দায়ী পাইছে আলাদা রাজ্য মেঘালয়া এবং আবার 69 অটোনমাস স্টেট খাবলে বরং বরং গসিয়া মনো বর্তাছে Ba ke luk rok no poito sana ke sakar. সাইমিয়া কমরিটা থাংবাইনি মুতুংজাকলাই দং আবখাই ঈশ্বরনো সিচিনাই Na om tik han to di nok sikubui ngai no himi tong lai kan rok him to luk rok to na ne loget tong an nai plan na. দোকান আস্তে আস্তে তাও এখনো তাই 5 বছর ফাঙ্গ নাই আং থি থাংবাইবো নাই রিং নাই A kok to ke khna mane khna sini hasto home minister Amit Shah ji phai to. Ar go mala ne rok a sahajak do tong rok. जों एपइन्टमेन्ट ना दाइया कक बुंसौ कारण जों चिन डिमान्ड इनस्टिट्यूट खनान तो बरं निंगन सिबले तामते मु नॉर्थ ईस्टार्न A notice ne rok a regional party rok ke sem mala ne kok kok ma rok khna o. तो मालाखे मालाय तो बरं डिमान्ड तामो दं जों साइमाननाय এবং जों तो 11 तारिख थाङै रिफेकेबले फेडारेशन फर निउ स्टेट टिनो जों आलादा राज्य साइमाननाय এবং जों तो 11 तारिख थाङै रिफेकेबले फेडारेशन फर निउ स्टेट टिनो जों आलादा राज्यनि डिमान्ड स्टेटफोरनि डिमान्डनो जों मेमोरेन्डाम गायफेकेबले किन्थानि मेमोरेन्डाम दङ नंगे हेतलां थांमोन Oro sab sab man jak. आरो दा Oro si sab sab. और साइड चिनी प्रेसिडेंट अमिलो देवबर्मा चिनी जाफु जनरल सेक्रेटारि आपेचे